নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজিৰ কোট অফ দ্য ডে টু চাই লওঁ ইট ইজ বেটাৰ টু লাইট এ ক্যান্ডেল দেন কাৰ্স দি ডাৰ্কনেছ বাই ইলেন'ৰ ৰুজৱেল্ট লেট আছ টেক এ স্মল এক্সাম্পল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ কোট আজিৰ দিনত আমি জানো যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে ৰাইট আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হৈ গৈ আছে গ্ৰীণ হাউস গেছেছৰ এমিশন বাঢ়ি গৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় গভৰ্নমেণ্টক দুখ দিওঁ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট সকলক দুখ দিওঁ ৰাইট ঘৰতে বহি ভাবিম কি হ'ব গৈ আছে পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব গৈ আছে so right yes this government and this industrialists are responsible to some extent right তেওঁলোকৰ হে পলিচিছ সকলে হওক বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট সকলৰ তেওঁলোকৰ হে বিজনেছ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে হওক আৰু হে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিমানখিনি এমিশন হৈ আছে yes to some extent they are responsible for this climate change but আমি ঘৰতে বহি কাৰ্স কৈ থাকিলে কিবা হ'ব জানো কিবা সলিউশন পাম জানো না পাও ৰাইট কিন্তু যদি আমি আমাৰ নিজৰ পক্ষপা যদি if we try to plant some trees আমি নিজৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰো হেখিনি যদি কৰো কমকে হক লাগিলে যি কৰো যদি আমি কৰিব চেষ্টা কৰো then it is better to do that right কিমান হ'ব কিবাটো হ'ব কিবাটো আমি অৰিহণা কৰিছো কিবাটা কন্ট্ৰিবিউট কৰিছো কিন্তু কাৰ্স কৈ থাকিলে it will lead to nowhere right therefore it is better to light a candle than curse the darkness he change to আমি নিজৰ ফালৰ পৰা আনিব লাগিব যদি আমি কিবা ভাল পোৱা নাই ঠিক আছে alright and moving on এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Indian Express of East Asia Summit and this topic is important from GS paper 2 perspective Current context to বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো হক ৰিসেন্টলি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এছিয়ান সামিট চলি আছে আৰু এই এছিয়ান সামিটৰ শেষৰ দিনা আসলতে ইষ্ট এছিয়া সামিটটো কৰা হৈছে ৰাইট আৰু ইয়াতে আসলতে আমাৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্টে এড্ৰেছ কৰিছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমি জনাই থওঁ যে এছিয়ানৰ লগত যিখিনি আমাৰ ভাৰতৰ সম্পৰ্ক এই বছৰ 30 ইয়াৰ্স কমপ্লিট কৰিছে therefore this year has been marked as the Asian Indian Friendship Year ঠিক আছে okay now let us understand about East Asia Summit কি হয় it was started in 2005 right 2005 চনত start কৰা হৈছে it is an Asian initiative and refers to annual meeting of heads of state governments of the member countries where they are able to discuss common concern and interest ঠিক আছে Asian countries আসলে যিমান কিখন জায়গা আছে ৰাজ্য বা কান্ট্ৰিজ আছে হেখনৰকে এটো অকমান ব্ৰডাৰ পার্সপেক্টিভ লোৱা হৈছে ৰাইট অকমান ব্ৰডাৰ কান্ট্ৰিজ বিলাককো ইনক্লুড কৰা হৈছে ইয়া হে হেড অফ দি গভৰ্নমেন্টস বিলাকে কিছুমান যিখিনি কনসার্ন হৈ আছে ইস্যুজ হৈ আছে জিওপলিটিক্যাল ইস্যুজ হৈ আছে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কথা পাতে ঠিক আছে ডায়লগ দিয়ে মেম্বাৰছৰ কথা যদি চাও 16 participating countries comprises this group ঠিক আছে The members were the 10 Asian countries, right? 10 Asian countries ase. That's Australia kana hoise, China kana hoise, India kana hoise, Japan ase, New Zealand hoise, aru Republic of Korea. ঠিক আছে ইয়াতে এটা কথা Asian countries of ভিতৰত কিন্তু India তেওঁলোকৰ members নহয় ঠিক আছে মানে they are not, India is not one of the member countries of Asian country. Alright কাৰণ ইন্ডিয়া কোন দূৰত আছে দেখিছেনে এই নকা এৰিয়াজ বিলাকত হে আসতে এছিয়ান কান্ট্ৰিজ বুলি কোৱা হয় কিন্তু আমাৰ ৰিলেচন আছে ডেফিনেটলি আছে we deal with these Asian countries but we are not one of the members of those Asian countries alright তাৰপিছত ইয়াত আকৌ Republic of Korea আছে Asian 10 member countries are Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam দেখিছেনে okay the United States and the Russian Federation joined at the 6th East Asia Summit on 2011 alright so এই সকল হৈছে members আৰু ইয়াৰ পাছলতে if I'm not wrong previously UPSC prelims ত সুধিছিলে right যে ইন্ডিয়া কোৰ members হয় এনেকুৱা কিছুমান কোৱেশ্চন আইছে মই এটা পাহৰিছো but definitely সুধিছিলে so আমি এখিনি জানা উচিত কোৰ member হয় কি কথা হয় ঠিক আছে ঘুৰাই পকাই কিতিবা হি prelims ত দি দিব পাৰে okay এটা East Asia Summit 6 priority areas of cooperation কি হয় হেয়া হৈছে environment and energy দ্বিতীয়তে হৈছে education তাৰপিছত finance তাৰপিছত global health issues and pandemic diseases natural disaster management আৰু Asian connectivity so these are the 6 priority areas where this East Asia Summit is focusing on
Alright? Our meetings সকলো যদি চাও meetings কিটা কি কৰে The East Asia Summit calendar culminates in the annual Leaders Summit, which is usually held alongside the Asian Leaders Meeting in the fourth quarter of every year. Right? আমি আগতে current contextতে দেখিছো যেটা Asian Summit হয় তাৰ লগতে হেখৰ দিনটোত আসলতে এই East Asia Summitৰ মিটিংটো কৰা হয় ঠিক আছে The meeting of East Asia Summit foreign ministers and economic minister are also held annually. All right? Okay. It is যদি আমি East Asia Summitৰ কি connection আছে with India যদি চাও India is one of the founding members of East Asia Summit right আমি কি গম পালো এটা যে ভাৰত হৈছে one of the founding members of the East Asia Summit right কিটা হৈছিল East Asia Summit 2005 ত হৈছিল ঠিক আছে This year marks the 30th anniversary of Asian relations ঠিক আছে হেকানে আমি কৈছো Indian Asian friendship year বুলি কোৱা হৈছে The deep civilization linkage, maritime connectivity, and cross-cultural exchanges between the Southeast Asia and India, which have grown stronger over the last 30 years. Alright? So this is the significance of India with the connection of East Asia Summit. Okay, and based on this topic, a particular prelims-based question has been brought up. Kindly a question to attempt koribo. Moving on, our next topic is taken from the PIB, India's long-term low-emission development strategy. This shorted ami LT let's will go. And this topic is important from GS paper 3 perspective. Kind context to say, India has submitted its long-term low-emission development strategy to the United Nations Framework Convention on Climate Change, right, during the 27th Conference of Parties, COP27. Ami janu je bortoman ta COP27 choli ase Africa, right? Ite tate asolte jeneke joa bosor Bharote Panchami strategy provide koisile, right? Submit koise thik tener hone ei bosor India long-term low-emission development strategy to submit koise, right? On 27th COP. Key highlights of this out according to the Article 4 of the Paris Agreement. Ita Paris Agreement ki hoy? Hetu ami agoto discuss koiso ako ebar brief ke sailo. It is a legally binding international treaty on climate change that was adopted by 196 countries at the Conference of Party 21. Dekhisene COP 21 ot ana hoisile in 2015 code Paris. Hekane etu Paris Agreement koa hoy. Aru yate moi jonai thau jitu Paris Agreement hoy. Etu eta baseline hoy. A COP21 to base Korea so the recent jikhini development loise mostly a COP21 or bhitti koi lua hoise thik ase karon ekhon etu eta significant hoy yat ki hoisile jehetu ami gom paisu je temperature rise hoy asile aru agenda eta ase goal eta ase je jetu 1.5 degree centigrade e yar akhe pakhe ami maintain koratu temperature to right kintu henoka koribo pora hua nai so hetu maintain koribole so that ahibologia amar din blagot future to jate secure hoi thake right manav jati to jen ako thrive koribo pare he kane a black process ta lua hoise objective asile to achieve the long term temperature goal right countries aim to reach global peaking of greenhouse gases emission as soon as possible to achieve the climate neutral world by the mid century right aru ei khetrote asolte bahut beleg process ta lua hol ji hetu one rule does not fit all the countries hokolo countries or kisman financial stability beleg hoy kisman strength ase kisman weakness ase ite june jeneke pare teneke contribute kora kotha yat ulale thik ase he kothate asolte etu jeta long term low emission development strategy hoy etu in the long run right jeneko amar eta 2070 loke ami net zero emission koibo chesta kori aso so in that manner hetu achieve koribole itia pa ami olop hole kiba kibi contribute koribo laibo amar policies black change koribo laibo right amar focus to belekot shift koribo laibo so that ami ekhini in the long run we can achieve that net zero hekhini upote bhitti kori ei amar notun long term low emission development strategy to ana hoise thik ase And so far, 62 countries have submitted their long-term strategies, including the three largest emitters, bottom to say China, the United States, and the European Union. Take a sec. All right. Itia, India's long-term carbon development strategy.
হেতু আমি ভাইবলে হলে প্ৰথমতে চাৰিটা সিচুৱেশন আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমত হৈছে India has contributed little to global warming its historical contribution to cumulative global GHG greenhouse gases emission being minuscule despite having a share of 17% of the world's population ঠিক আছে আমাক এনে কোৱা হৈছে we are the third greatest emitter of greenhouse gases কিন্তু কথাটো হল আমি 17% of the world population হয় আমাৰ ভাৰতখন এটা যদি আমি per person আমি চাওঁ তেতিয়া এই যেটো কাৰ্বন এমিট কৰা হয় তো ইটস very minute right comparing to that of this global north তেওঁলোকে কি কৰে global north are the developed countries right যেখিনি বেছি wealthy countries হয় so economic stability বহুত বেছি high হয় compared to the developing country like ours ঠিক আছে এটা কথা হল তেওঁলোকে আগতে বহুত বেছি এমিট কৰিলে right from the inception of this industrial revolution onwards right fossil fuels তেওঁলোকে নভবা নিচিন্তাকে বহুত বেছি এটা revolution আনিলে তেতিয়া বহুত highest emission হৈছিলে right তেওঁলোকে হেবিলাক এমিট কৰি তেওঁলোকে GDP বিলাক boost কৰি now they are in a position to have research and development they have technologies now they are able to sustain all this green energy right কাৰণ তেওঁলোকৰ হে পইচা আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিসম বস্তু ডেভেলপ কৰিব পাৰে কিন্তু where is the country like ours India আজি পৰা 75 years আগত যুখন country British ৰাজৰ আন্ডাৰত আছিল right হেখন country after independence poverty famine আদি কৰি সব আসলে নেওসি আজি we are standing at this position right আৰু আহিবলগে 25 years আমাৰ ইন্ডিয়া আসলতে নিজকে এটা ডেভেলপড কান্ট্ৰি হিচাপে লবলে এটা ভিজন ৰাখিছে so in that manner we are bound to use all this non sustainable fuels right আমি কাৰণ আমাৰ 70% of our electricity is consumed by all these fossil fuels কাৰণ আমাৰ ওচৰত ইমান ফান্ডো নাই right green energy adopt কৰিবলে or even research and development আমি ইমানকে ইনভেস্ট কৰিব পৰা নাই so in that manner আমি আসলতে we as developing countries আমি এই global north হকলক contribution বিচাৰিছিলো so that to adapt to this climate change but they are not able to give us that thing right তেওঁলোকে পিছুৱাই আছে কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিছে যে সবেই কৰিব লাগে অকল they are not supporting this fact of damage and pay right যেটো তেওঁলোকে ড্যামেজ কৰিছে এটো তেওঁলোকে পে কৰিব পৰা নাই উল্টা তেওঁলোকে কন্ট্ৰিবিউট কৰিব কৈছে সবে গ্লোবালি দিবলে কৈ আছে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি এইবিলাক সব চাব লাগিব দ্বিতীয়তে হৈছে ইন্ডিয়া has significant energy needs for development yes হেটো মই মাত্ৰ কৈছো আমাৰ we are bound to have right so India is committed to pursuing low carbon strategy for development and is actively pursuing them as per national circumstances and India needs to build climate resilience right যেনেকে global north তেওঁলোকে mitigate কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ভাবে ফোর্স কৰে যে green energy লতহতি solar energy লক but we at this time আমি resilient হ'ব চেষ্টা কৰিছো এনেকুৱা কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লব বিচাৰিছো এনেকুৱা কিছুমান ক্ৰপ আদি কৰি আমি ফোকাস কৰিব বিচাৰিছো that are resilient to the climate change right আৰু আহিবলগে দিনবিলাকত যেতিয়া we will have enough financial stability then we can shift our focus to all this mitigation and all right হেতুৱে হৈছে এখিনি কনসিডাৰেশনৰ ওপৰতে আসলে ভিত্তি কৰি ইন্ডিয়া's long term low carbon development strategy টো লোৱা হৈছে ঠিক আছে এটা কথা এটা যেহেতু NDC nationally determined contribution যেটো হয় হেতু বেলেগ হয় in terms of this low carbon LT LEDs যেটো হোৱা হৈছে কাৰণ যেটো NCD হয় nationally determined contribution sorry এটো NCDC আছিল It contains specific action or targets that have been achieved by 2030 যেটো পঞ্চামী strategy হয় আপোনালোকে মন কৰিব যেন 2030 এটা টাৰ্গেট দিয়া হৈছে within 2030 আমাৰ solar power আমি ইমান পা ইমান কৰিম non fossil fuel আমি এটো পা ইমান কৰিম so it's short term হয় right whereas এটো যেটো লোৱা আছে এটো long term strategy লোৱা আছে যেটো অকমান pragmatic হয় ইমান হঠাৎ আসলে 2030 যিখিনি মেজৰ শিফট কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় হয়নে হে কানে এটো এটা লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি লোৱা হৈছে যেটো অকমান প্র্যাগমেটিকো হ'ব পাৰে অলৰাইট হেতু হৈছে এটা মেজৰ ডিফাৰেন্স বিটুইন দিস টু আৰু এটা salient features of the strategy যদি চাও কি কৰা হ'ব
It was a rapid expansion of green hydrogen production, right? The National Hydrogen Mission launch in 2021 aims to make India a green hydrogen hub. It was a बहुत धुनिया vision eta loise. Sir, ama yet imane bisi hydrogen asolte production koibo so that India can evolve as a green hydrogen hub. Even আমি যদি এক্সপোর্টও কৰিব পাৰো এটো এটা বহুত ভাল এটা আমাৰ কাৰণে win-win situation হ'ব, right? There's an increasing electrolyzer manufacturing capacity. There's a threefold increase in the nuclear capacity by 2032. Increased use of biofuels, right? There's a jeneke ethanol adi kori, especially ethanol blending in the petrol. Aru yato ethanol kotha hile ami gom pao je Numaligarhot etu kora hoise, right? Hetu monot rakha bhal. There's an increased electric vehicle penetration. There's a strong model shift to public transport to passenger and the freight, right? So the passenger transport ami long, public transport ami long. Tite ki hoy, tite asole bahut khetrot jot suppose 30 জন মানুহ এখন বাসত যাব পাৰে, ঠিক আছে? এটা হে যেমান এমিট কৰিব এখন বাসে যেমান এমিট কৰিব তাত 30 জন মান লাগে, কিন্তু হে 30 জন মান যদি নিজৰ ইন্ডিভিজুয়ালিটি বজাই ৰাখি থাকে, মই নিজৰ গাড়ী লৈ যাম, মই এই লৈ যাম, তেতিয়া 30 খন বেলেগ বেলেগ গাড়ী আসলে আৰু বেছি এমিট কৰিব, ৰাইট? তেনেকে কিমান বেছি গ্ৰীন হাউস এমিশন হ'ব। সো তেতিয়া আমি যদি প্যাসেঞ্জাৰলে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰো, শিফট কৰিব পাৰো, তেতিয়া আমি বহুত ক্ষেত্ৰত এই গ্ৰীন হাউস এমিশনৰ পৰা বাচিব পাৰিম, ঠিক আছে? তাৰপিছত কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন থ্ৰু ইনক্ৰিজড ফৰেষ্ট কভাৰ, right? Jiman ami forest cover expand korim himan carbon sink nisna kaam koribo. So these are the major salient features of this particular strategy. All right? Okay, moving on. Our last topic is taken from the Hindu, sovereign green bonds, and this topic is important from GS paper 2 perspective, also at the same time GS paper 3. ঠিক আছে? Current context to hoise ama government aru RBI তেওঁলোকে mainly decide koise to issue sovereign green bonds, right? Aru khub besi to newsot ahi ase, thik ase? Hekane ami jani thoto bhal. The finance minister in her budget 2022 speech announced the government promised to issue a sovereign green bond to boost green investment. Eta bonds bilagor kotha je patisu, yet heblak nohoy bonds with your family or your friends, right? Etu ami jodi economic khetro jodi kom bonds to beleg hoy jabo. Ki hoy? A bond is a fixed income instrument that represents a loan made by an investor to a borrower, typically corporate or governmental, right? Ekhini jana agote ami ei diagram to hohai long etu janat amar besi hohai hobo. Suppose a government e kisman bond issue korise, say suppose 1000 টকা আৰু মই যদি কিনি লৈছো, ইমানজনে যদি কিনি লৈছে হেতু, then this person has the bond of this government আৰু তেওঁ 8000 rupees to lend কৰিছে। এটা এই government institutions হওক বা আন কিবা companies হওক, তেওঁলোকে with this 1000 rupees they will allocate this fund to this some projects, right? য'ৰ পৰা তেওঁলোকৰ revenue earn হ'ব, আৰু যেতিয়া revenue earn হ'ব এই investor জনক তেওঁ কিছুমান kind of interest দিয়া হ'ব, interest আদি কৰি দিব লগতে, আৰু সব বন্ডৰ কিছুমান maturity period থাকে। Say suppose a bond to 5 years maturity period আছে, after 5 years interest to পাবই লগতে principal amount to তেওঁ ঘূৰাই দিয়া হ'ব, ঠিক আছে? So this is the very basic definitions of a bond. All right? Eta jodi ami sovereign green bond er kotha saw, it is same as the previous one. A bond nisai kaam kore, khali ya janeke government e different kind of project invest koise, whereas green bond ki hobo teloke they will only finance in the green projects, right? Say suppose eta ethanol blending or kiba Numaligarhot kiba ethanol blending hoise, hydrogen project hoise, solar kiba project hoise, ei blak basically teloke invest koribo, thik ase? আৰু ইয়াপা আমি গম পাইছো যে first green bond was issued at 2007 by European Investment Bank and EU's lending arm. Yete মই আপোনাক কৈ থাও যে আপোনালোকে যদি অলপ হল অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ পাইছে, চাবচোন এই গ্ৰীন বন্ডছ হওক বা জি হওক, it is aligned with this climate change, right? এটা যেটো আমাৰ লং টাৰ্ম কাৰ্বন এমিশনৰ যেটো স্ট্ৰেটেজি লোৱা হৈছে, হেতুটো কবাত নহয় কবাত এই যে গ্ৰীন বন্ডটো এটা মেজৰ ট্ৰাষ্ট দিব, কাৰণ যদি আমি গ্ৰীন প্ৰজেক্টস ব্লাকত ইনভেস্ট কৰো by raising this money through sovereign green bonds, then definitely আমি green energy বা clean energy ফালে move কৰি আছো, right? Okay,
প্ৰথমতে এটা আমি কি গম পাইছো ফাৰ্স্ট গ্ৰীণ বন্ড কোনে ইস্যু কৰিছিলে in 2007 by European Investment Bank. ঠিক আছে? This was followed a year later by the World Bank. Since then, many governments and corporations have entered the market to finance green projects. As a part of the government overall market borrowings in 2022-2023, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. All right? Okay. A project is classified green on the basis of 4 key principles, right? Which are প্ৰথমতে encouraging green efficiency in resource utilization, দ্বিতীয়তে reducing carbon emission and greenhouse gases, তৃতীয়তে promoting climate resilience and improving natural ecosystem and biodiversity, especially in accordance with sustainable development goals. It is very important. যদি এইখিনি principles বিলাক absorb koise a particular project, then that particular project will be classified as a green project. ঠিক আছে? All right. It aims and objectives of sovereign green bonds ki hobo? Aim at energy efficiency, pollution prevention, sustainable agriculture, fishery and forestry, protection of aquatic and terrestrial ecosystem, clean transportation, clean water, and sustainable water management. দ্বিতীয়তে, they also finance the cultivation and environmentally friendly technologies and mitigation of climate change. ঠিক আছে? So, এইটো আমি গম পালো এইখিনি aim and objective of sovereign green bonds হয়. Benefits কি হ'ব? Benefits আছে প্ৰথমটো আমি অলৰেডি গম পালো environmental ক্ষেত্ৰত কিমান massive thrust এটা দিব, right? যিহেতু green energy বা আদি কৰি এইবোৰ productionত সহায় কৰিব ই গ্ৰীন sovereign green bonds. দ্বিতীয়তে যোনে এই বন্ডটো ল'ব তেওঁলোকৰ exempt কৰা হ'ব from the taxes, right? In that way they can earn more. তৃতীয়তে benefits for the society, right? আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰে এটো যদি ethically এইবিলা গ্ৰীণ প্ৰজেক্টত ইউজ কৰা হয় আৰু এটো যদি সমাজখনক এটা better environment দিব, healthy environment দিব, so basically এই society খনৰ benefit হ'ব. তাৰ পিছত ইকুৱেল fight climate change, এটো কবই না লাগে হয় নে? Climate change যেটো হৈ আছে হেতু আমি আৰু বেছি ভালকে অ্যাডাপ্ট কৰিব পাৰিম. There's a higher demand for green bonds equal lower cost of money, which means যদি সবে green bonds লব বিচাৰিব এনিও আমি নিজৰ যদি কন্ট্ৰিবিউট কৰিব বিচাৰো হয় green bonds অৰ ফালে যেটা massive demand হৈ পৰিব অটোমেটিকলি যদি আমি দামটো যেটো হয় হেতু কমি যাব. So it will be sustainable enough, right, to buy this green bonds. হেতু এটা major positive aspect of this sovereign green bonds. Types of some issuers also use money to help restore water in habitats and biomes and to take steps to reduce carbon outputs. These bonds tend to carry same credit rating as other debts issued by the same firm. ঠিক আছে? So these are the benefits of the sovereign green bond. কিন্তু আমি জানো এটা কইনৰ দুই পক্ষ থাকে কিছুমান benefits লগত কিছুমান disadvantages associate হৈ আহে কি হয় challenges সকল আমি চাই লওঁ. Borrowing program, right? The government has a gross borrowing program around 14.95 lakh crore, but in this case there will be earmarking of the amount raised to specific targeted projects. Therefore the crux is that the recipients of such funds should be compliant, right? দ্বিতীয়তে monitoring challenge, এটো এটা কথা আহি গল. There would be a challenge with respect to monitoring how this green grading performs. This will be a challenge until such time the system of evaluation is streamlined as deviation from the norm are hard to capture. There's a pricing issue. Eto eta major issue hobo kyo? Should they be lower than the regular bond or higher is a major question here, right? কারণ কমকে দিলেও বিপদ বেছিকে দিলেও বিপদ. Ideally it needs to be higher. This is because investor needs to be rewarded for choosing to promote ESG goals. On the other side, it can be argued that the rates can be lower than the normal because investor like to reward green projects anyway, right? It was a dilemma hoy ase. So overseas launch jodi kotha ahe, the downside is that once the government goes global, then credit rating will matter a lot as bonds issued globally need to be rated,
right? Globally দিলেও হেতু এটা মেজৰ কনসাৰ্ন আহি গৈছে কাৰণ সবে হে ৰেটিং চাইছে হে আজিকালি যেহেতু টেকনলজিক্যালি এডভান্স হৈ আহিছে right ডিজিটেল এৰা হৈ গৈছে ৰেটিংৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহুতে এই বন্ডছ বিলাকত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ চাব হেতু এটা মেজৰ কনসাৰ্ন Once one is rated by them, there is constant scrutiny on domestic policies. Presently, this does not matter because Government of India does not borrow from the overseas market. ঠিক আছে এটা কিছুমান way forward দিয়া হৈছে আমাৰ এক্সামত যদি এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া আমি কিছুমান way forward দিব লগা হয় মানে যেটো এটা ভালৰে আমি এন্ডিং কৰো to Santos approval to the framework for sovereign green bonds will definitely solidify India's commitment towards national determined contribution targets. The flow of green bonds will be derailed from some time due to the war between Ukraine and Russia. But over time, over the long term, we should be moving ahead fast in reshaping the climate debate and ensuring more funding for climate-friendly initiatives. Developing markets including Serbia, Nigeria, Egypt, Colombia, Fiji, Indonesia and Benin have also issued sovereign green bonds, right? The proceeds were allocated to climate mitigation or adoption of the projects. ठीक है सर? Okay, and based on this topic, a particular answer writing practice question has been brought up. What is sovereign green bonds? Discuss its aims and objectives. It will 10 marks within 150 words. Apuni try kori sabo pare. ठीक है सर? Okay, আৰু এইখিনিতে আমাৰ সেশনটো সমাপ্ত হ'ল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই